Ito yung sa isang siniya. Sarap. Oh, diba? With design. Oh, diba? Yummy. Nilapak, guys. Merienda. Kamuting kahoy na nilapak. Ayan. Sarap to, guys. Pwede ring saging. Saging na saba. Yan. Parang may nilulupak din na ube, ah. Pure na ube. Halo naman yun. Ay, halo. Halo, parang may Oh, kulay ube. Game. Yeah. Oops. Mamaya-maya lalagyan, guys, ng sukal, buko, vanilla. Tapos ang toppings niya ay peanut and margarine. Go. Wala. Sakto ang trip po. Ang talaga. Sarap nito, guys. Nilapak. Malinam namin kahit buko. Buko ba naman na fresh? Binili ko sa palengke. Baliktad. Diba? Tumabaran lang yan mamaya. Yan, tapos na, guys. Done na. Para yung sa susunod na malinis na Done na. All done. Yan na, guys. Sinasali na sa lagayan. Yan. Yung iba naman, kulay lang. Sarap na ng nilupak. Oh. Slice na yan ni Uncle. Yummy. Oh, kompleto na yan. May peanut, may margarine. Oh yeah, yummy. Kain na tayong merienda, guys. Yan ang luwang nilupak, guys. Yummy. Kamuting kahoy nilupak. Yan. Bali dalawa yan. Yan ang isa. Yan. Sarap. Sarap nito, guys. Merienda. Lalo na kung may partner na soft drinks or coffee. Salt na salt pang merienda.